मैया मोनायावहाय मोनथिदों नालाय खोन्थाहैदों ओमफ्राय दा मैया मोनायावथ' फैनो हायाखिसै ओमफ्राय नै दा दिनैहाय आङो लांनो होनना फैदों आरो दा बे लांनो होनना फैनायावहाय मोनथिफैबाय मा बेयो गनाया 15 दिनसो जाबाय जाहैदों ओमफ्राय बे 15 दिनावहाय बै मुस्लिमफोरा माने नुबाय थाबाय ओमफ्राय माने बर'फोरनो हा बिगोमानो खोन्थायाखै ओमफ्राय नै मैयासो खिथाहैदोंनो जेनेबा हा बिगोमानो ओमफ्राय दा हा बिगुमाया फैबाय नायफैबाय नोंमारगौ सैथो ओमफ्राय दा बे दैखौहाय मैयानिफ्राय बर'फ्रा लांजेनबाय आरो जेनेबा मोनथिया जायफोरा फारि हायखांना लांबाय ओमफ्राय दा लांनायाथ' लांबाय ओमफ्राय दासिम माने बाहायथ'वाखै आरो लोंथ'वाखै बा फुनथ'वाखै ओमफ्राय नै दा बेयावहाय बिमा गंगा जाखारफैदों आरो माने 7 जन बिब' बिनानाव जाहैदों बे 7 जन बिब' बिनानावा बेहाय माने मोननो जोंना फिसाफोरखौ बेमार आजार सानाय सुनाय बिस बिदेना अनेक रोखोमनि बेमारखौ हामनो थाखाय माने बिमा गंगाया माने नुजाफैदों जाहैदों आरो ओमफ्राय दा नुजाफैनायावहाय दा दिनैहाय फुजा फानि होबाय लक्षी बिमाखौ फुजा होनानै लांबाय बे हा बिगुमाया ओमफ्राय लांखांनाय लोगो लोगो दैया नै दा बे लक्षी बिमाया जुदि दहाय फुङाव रागा जोंदोंमोन ना मादोंमोन दैया गवा जादोंमोन आरो ओमफ्राय नै दा न'आव फुजा होनानै लांबाय लांनानै न'आव दोनहैनाय लोगो लोगो दैया माने अभार जाबाय आरोखि फुवा गगासिनो दङ ओमफ्राय नै दा दिनैनिफ्राय फुजा होनानै मा दा माने हरसिगोन आरोखि आराम गंगाया आंनि दैखौ लांनानै जेनेबा 7 बार सानाय सुनायाव नाख्लायनानै लानांगोन ओमफ्राय दै बिमा गंगायावहाय 7 फोथा होनानै दुगैबानो बेमार आजार गासिबो मोजां जागोन जाहैदों आरो दा बेनोसै आरोखि आं जेनेबा रायजो राजाफोरा दुनियानि जेनेबा आइ आफाफोरा सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैथोंसै नायफैथों बा लांफैनो गोसोबा जेनेबा जों बेखौ बादा होआ लांफैथों जेनेबा बे सोरबा फैया गावसिनि खोथाथै जेनेबा जों दा बुंना होनाय जाबाय आरोखि जेनेबा बे जोंनि तुलसिबिल गामि बुङो तुलसिबिल सौतारा स्टेसन नामा जाबाय मोन्ना ओरैनो बुङो मोन्ना होननानै नाम मोजाङा उत्पल नार्जारी दुब्लि बारियावनो बे जाथाया जादों बिदिनो रायजो राजाफ्रा बयबो मैयानिफ्राय फैदों नालाय बे बुस्थुखौ नुदों बे दैया आसरित जादों बे गनायखौ जों नुनाया ओमफ्राय बेखौ जोङो बयबो मानसिनाव जानायदों दिनैसिम बे जायगायाव बर बानायफाराखै ओमफ्राय बे जायगायाव बुस्थुखौ माबा मोनसे गोदो गोदायनि पाइपफोर थानाय बेबो गैया आसरित बुस्थु जादों दै गनाया ओमफ्राय बेखौनो दा जोङो बेयाव दङ बयबो रायजो राजाखौ एसे मोजाङै दा रायज्लायलायनोसै मोजाङै सावरायलायनोसै बे दै गनाया मैयानि 11थासोआवसो जागोन बिदि जादों जाथाया ओमफ्राय बिदिलाय जों एफा बोसोरनिफ्राय जाबोबाय उन्दैनिफ्राय देरबोबाय जोङो बे जायगायाव बिदि जाथाय जायाखैमोन आरो नै बिसोरो हासारफोरबो दंजोबो बिसोरो नुदों दिनैबो एफा बोसोर जाबाय जोङो देरबोबाय बे जायगायाव बिदि जाफेराखैमोन बे बुस्थुआ तुलसिबिलाव आसरित जादों बे बुस्थुआ जोंबो जोंबो आसरित जाबाय बे बुस्थुखौ नुनानै दा ओंखायनो जोङो बेरा होनाय जाबाय बे बुस्थुखौ मोजाङैनो रायजो राजा सोरबाबो जाथिनि खोथा गैयाबाव बयबो धोरोमबो फैनो हागोन गासिबो धोरोमनि मानसिया फैनो हागोन बाव नायनो हागोन रायजो राजाफ्रा আর বেনেছে আংনি কথায়া আমরা জানা মতে এখানে 20 বছর থেকে মানুষ আবাদ করে এখানে কোনো বোরিং সরিং ছিল না এখন চৈত্র মাসে মাটির তল থেকে জল বাইরে হতেছে এখানে আল্লাহর দান না ভগবানের দান আমরা কিছু জানি না যার ফলে দুনিয়ার মানুষ এখানে আসে ভিড় করতেছে সবাই দেখতেছে পানিটা বাইরে হয়ে আছে এই চৈত্র মাসত চৈত্র সহজে পানি তো উপর থাকে না বিশেষ করে নিচে যায় কিন্তু এখানে পানিটা উপর পাশে উঠিয়ে আসে এখনো পানিটা উঠিয়ে আছে পানিটা তো শুকায় না পানিটা আসি আছে শুকায় না শুকায় এটা 12 বছর ধরে আবাদ করি 12-13 বছর হয়েছে আর কি তো কোনো কিছুই পাইনি তো এবার এই যে আমার বাচ্চাগুলা জল টল খিলায় হঠাৎ করে একটা মানে জলার মতো হয়েছে মানে ফুলে গেছে টিপে পাড়ায় মাটিতে টুপ করে মাটিটা ফাটায় দিল জল পাড়ানো আরম্ভ করলো ওখান থেকেই যে ছাওয়াগুলা গরু জল খিলায় জলকে এই হুলস্থুল এই মোটামুটি 2 মাস আগের থেকে জলটা পাড়ায় গুরুত্ব দেয় নাই আর কি কাকে আমরা চেহারাগুলো সবাই জানে জল বাড়ায় হাটে বাজারেও কয় বাড়ায় জল বাড়ায় গুরুত্ব দেয় নাই জল বাড়ায় গরু খিলে এইটুকুই গরু গাও ধোয়ায় হ্যাঁ পরে বা কালকে কায় মানে বড়গুলো আসে দেখছে নাকি বেড়সাওয়াগুলা তা আমার মহাজন আমি ভাবছি মহাজন জানে আমার মহাজন বলে খবরই পায় না পরে কালকে মহাজনের খবরটা দিছে